हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने मोर आ गोटे ब्लॉग आप स्वागत। आज बुली जावा आ गोटे सुंदर जगह आसतु। हो हो हे हे देख आकाश पिंधिची इंद्रधनुर ओढ़णी देख पहाड़ गाउची अलसी फूलर रागिणी देख आकाश पिंधिची इंद्रधनुर ओढ़णी देख पहाड़ गाउची अलसी फूलर रागिणी सूरज किरण एठी बन हरिणी मुरुज पके कहे झरणा पानी सूरज किरण एठी बन हरिणी मुरुज पके कहे झरणा पानी ए पानी रे लेखी जा तो कहानी ए पानी रे लेखी जा तो कहानी नाचुची पवन नाचुची मो मन नाची नाची कहे अरण्य हजिले पाइबु पाइले हजिबु मो पाखे अछि तो जीवन ओह आहा ओह नाचुची पवन नाचुची मो मन नाची नाची कहे अरण्य हजिले पाइबु पाइले हजिबु मो पाखे अछि तो जीवन सबुज रंगर शाढ़ी पिंधि धरणी लाजे लाजे दिए तार बांक चाहाणी से चाहाणी रे अछि मो कहानी से चाहाणी रे अछि मो कहानी हो हो आहा हो 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 आहा ए हो 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 आहा हा 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 हो 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 लुचि 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 खेले ठिया पुचि सत संगे एठी सपना दिन खेली खेली धीरे धीरे ढली राति को तो दिए चुम्बना ओह आहा आहा लुचि 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 खेले ठिया पुचि सत संगे एठी सपना। बर्तमान में आसी से जगार आम पहुँची जाइए। देखो कि देखा जगहटा बहुत बढ़िया देखा पत्थर गुड़ा अच्छी झरणा पानी भी जाऊँगी आ गए भल जिन देखुचे आपको देखो केते बड़ शिवलिंग
କେତେ ଉଚ୍ଚା ମିନିମମ୍ 12 ଫୁଟ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଶିବଲିଙ୍ଗଟେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଦେଖିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗଟେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗଟେ ହେଇଛି, ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗଟେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍ ଥିଲା, ଝୁଲା ବ୍ରିଜଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓହଳି ସବୁ ଅଛି, ତାର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓହଳିକି ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କେଡ଼େ ପିଲର୍ ସବୁ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତା ବଦଳରେ ବ୍ରିଜଟା ହେଇଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ପୁରା ଯାଉଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ପାଣି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପାଣି, ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ପଥର। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପାଣି, ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖାଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଗାଟା, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟେ। ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଝରଣା ପାଣିର ପାଖକୁ, ପୁରା କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ପୁରା ପରିବେଶଟାକୁ ପୁରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରିଦେଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ପାଣିର ଗର୍ଜନରେ ପରିବେଶଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।